مساء الأنوار أيها المستمعين الكرام، وصحة رمضانكم. جماعة الخير، اليوم باغي نهضر على غزة وفلسطين، ولكن بالتحليل الشخصي نتاعي. إما لا تصنت ليا مليح وكونك فهيم. ليكن في علمكم باللي المسلمين تاع أنحاء العالم راهم يديروا التبرعات ويبعثوا الدراهم لفلسطين. كاع المساجد نتاع الكرة الأرضية راهم يديروا هذه القضية، كسوسوا المساجد المسلمين تاع فرنسا، تاع بلجيكا، هولندا، جزائر، مصر، كندا، امريكان، الهند، وين ما كاين مسلمين يصلوا في المسجد راهم يلموا تبرعات ويعطوها لفلسطين. ولكن المشكل انني من راني ندير الاخبار راني نلقى باللي الناس تاع غزه وفلسطين فقراء الفقر المدقع وياكلوا من الزبل. السؤال اللي يبقى مطروح، وين راها تروح هاد الدراهم؟ لان المصلى الصغير اصغر مسجد في العالم راه يلم حوالي 60,000 اورو. الور بلا ما نهضروا على المساجد الكبار، وين راهم يروحوا هاد الدراهم؟ قعدت نخمم ونتكتك نخمم ونتكتك، اوب وتبان لي فكره. وين نروح راسي روح عند بنت ياسر عرفات اللي هي مروه عرفات. ورثت على بوها في 11 نوفمبر 2004 اون فورتون تاع 8 ملايير دولار. هادو 8 ملايير دولار خدمتهم في العقارات، ودروك راه عندها اون فورتون تاع حوالي 42 مليار دولار. هذه بنت ياسر عرفات، بلا العقارات اللي راهي كسبتهم في لندن، وبلا العقارات اللي راهي كسبتهم في باري، وما تعرفش تهدر حتى العربيه. نروحوا دروك عند العتروس تاع دروك اللي هو محمود عباس، عنده 3 اولاد. ليني الكبير فيهم سموه ياسر عباس، سي ان ملياردير ساكن في واشنطن، ناسيوناليتي امريكان، دورو ما يمدهش لفلسطين. زيدوا نروحوا للوسطاني مازن عباس، سي ان ملياردير اون دولار، دورو ما يمدهش لفلسطين. والتالي فيهم التروازيام طارق عباس، سي ان ملياردير اون دولار، دي ملياردير غير اون دولار، ماشي اون دينار ولا اون درهم ولا، دي ملياردير اون دولار. هيا استغل هذه غير بين محمود عباس وياسر عرفات، بلا ما نهضروا على الوزاره نتاعهم والبروتوكول واللي معاهم وهذوك تاع حزب فتح. شفتوا يا عباد الله دراهم التبرعات وين راها تروح؟ واش يا جماعه ندير لكم الديسان ولا نجيب لكم الخشيبات باش تفهموا؟ هذه غير بين محمود عباس وياسر عرفات، ولادهم سي دي ملياردير اون دولار. ياسر عرفات عنده غير بنت وحده، هذه مروه كاسبه النص تاع باري غير في البلايص دو لوكس. مين جاو هالدراهم؟ باش تعرف باللي العصابه تاع فلسطين ما تعطى، هي العدوه الاولى نتاع الشعب نتاعها. صار لهم كيما احنا في الجزائر، العصابه الجزائريه هي العدو اللدود نتاع الشعب الجزائري، اي كومبري فلسطين. فلسطين العصابه الحاكمه هي العدو اللدود الاول نتاع الشعب الفلسطيني. سي بون، انتهى الدرس، وهذه هي الرساله اللي بغيت نوصلها. هيا طرت يا اللي ما فيك حليب. Najet, Arafat, Khalil. Ils ont eu une affaire avec un homme politique de chez eux qui a été choisi par Bouteflika pour gérer le pétrole, etc. C'était Chekib Khalil. Et Chekib Khalil, il était à fond avec les Américains. Donc ça fait depuis l'an 2000, ils font du business avec les Américains, la BRC. Ils ont donné 4 milliards à Anadarko. Rappelez-vous, moi je me rappelle encore, hein, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. En 2018, je vous parlais des consortiums pétrolifères, etc. Anadarko, Arco, etc. Anadarko, c'est un consortium de pétrole qui valait rien du tout. Ils leur ont donné 4 ou 5 milliards de dédommagement par rapport à dans une mauvaise transaction qu'ils ont fait avec eux. Ils ont eu une faute à réparer. 5 milliards, et ça a coûté à l'État algérien. Pas 5 milliards de dinars, 5 milliards de dollars. Et ça, c'était à l'époque de Chekib Khalil, etc. Alors, Chekib Khalil, les amis, il est marié avec Najat Arafat Khalil. Donc, toute cette bourgeoisie, comme Maître Ben les amis, ces gens qui ont profité de la rente pétrolière, la justice, Bedjaoui, n'ayant jamais commis aucune infraction que ce soit, Ludovic Guiguet n'a pas souhaité répondre à nos questions. Najat Arafat a quant à elle demeuré injoignable. Depuis son retour en Algérie, Chekib Khalil multiplie les sorties médiatiques lors de tournées à travers les zaouïas du pays ou sur les plateaux de télévision proches du pouvoir. Tantôt pour calmer son innocence, tantôt pour analyser les fluctuations du marché pétrolier. Attendez, on va lire l'histoire. Chekib Khalil, algérien, sous Abdelaziz Bouteflika, Premier ministre Ahmed Ouyahia, et avec sa bourgeoise, sa palestinienne. Donc cette bourgeoisie, soi-disant parce que c'est une palestinienne, elle s'appelle Arafat, c'est une palestinienne, ils ont fait le couple un peu fun, un peu showbiz, et ils ont siphonné toutes les caisses du pétrole. Ils ont siphonné toutes les caisses du pétrole, parce que ce sont des gens qui étaient dans le vent à l'époque, les Américains, cette femme qui a un fonds pour les pauvres enfants du Bangladesh, ils ont siphonné des milliards et des milliards, ils se sont rencontrés sur les bancs d'université en Amérique, bien sûr,
Et cette haute bourgeoisie palestino et algérienne, enfin, eh ben, ils font rêver tout le monde et ça passe, voilà. Une Palestinienne avec un homme d'affaires algérien. Eux, ils sont dans les petits dîners, l'épouse de Chekib Khalil épinglée. Voilà. Voilà, les amis. Non, non, elle a vieilli. Elle a vieilli, c'est elle. C'est la cousine de Arafat et elle s'est mariée avec Chekib. Ah, mais là, on est loin des préoccupations du petit dans un camp, voilà. Là, on est dans la haute bourgeoisie, les hauts cercles d'Amérique, les fondations. Là, on est dans les fondations, les smoking. Madame Arafat vous reçoit avec sa robe. Là, on est loin, les amis. On est loin, on est loin. Profil remarquable d'une femme remarquable du monde. À Istanbul, elle a conduit un colloque. Voilà où on est. L'ancien ministre de l'énergie rattrapé par la justice 10 ans après, Chekib Khalil, un homme au cœur du système Bouteflika. Ils ont volé des milliards et des milliards. Mais le plus grave, les amis, et j'ai fait cette découverte, alors que son époux entamait sa 5e année à la tête du névralgique secteur de l'énergie, Najat Arafat, officiellement sans activité à l'époque, a recouru au service du cabinet panaméen Mossack Fonseca pour créer 2 sociétés offshore. Carmelian Group en mai 2005 et Packford Consulting en octobre de la même année. On a les documents. On a les documents. Bref, je préparais mieux le sujet, les amis, j'ai pas eu le temps. Hein. Vous pensez bien que j'ai pas que ça à faire. Donc je préparais le sujet, on en parlera en mode plus concentré. On sera plus concentré. Là, les amis, j'avoue que je vois pas tout. Ah voilà. Engineering, il apparaît dans 10 autres compagnies offshore. Seule une association avec d'autres personnes, Farid Bejaoui, a un mandat de gestion sur Jeanswood International Engineering et Cardell Capital qui dispose de comptes domiciliés à la banque Edmond de Rothschild à Nassau, aux Bahamas. Soronga Associated a été constitué pour gérer les portefeuilles placés chez la banque Mirabeau en Suisse et à Dubaï. Dans le même correspondance que Ludovic Guignet a adressé à Mossack et Fonseca en date du 20 mai 2005 pour constituer la société Camelian Group. Cette Palestinienne, écoutez bien les amis, hein, cette Palestinienne, avec Chekib Khalil, ils ont siphonné le robinet à pétrole algérien.